अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। सामीन 15 जुमादा सानी है, 19 जनवरी है। आज की ख़बरों की शुरुआत कारी मोहम्मद खलीकुर रहमान कासमी गंगवार साबिक उस्ताद जामिया अरबिया एजाजुल उलूम वेट हापुर की तिलावत कलाम पाक से की जा रही है। आप भी हमारे नंबर 96 27 70 90 14 पर इस तरह तिलावत भेजकर ऐसे नेक काम में हिस्सा ले सकते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, मालिकि यौमिद्दीन। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى، وللآخرة خير لك من الأولى، ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى. فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث. صدق الله